रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हज़रत ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ बयान करेंगे। आप हुसैनी सादात आज़म में से थे। हज़रत ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी के खलीफा अकबर रियाज़त और मुजाहिद में बेमिसाल, ख्वारिक़ व करामात में लासानी। आपका लक़ब कदावतुद्दीन था, यानी ज़हरी और बातनी हुस्न जमाल के पैकर। आपका मुनव्वर चेहरा रोशन नज़र आता। जिस शख्स की निगाह आपके चेहरे पर पड़ती वो आपसे मोहब्बत करने लगता। आपके जबी नूर अफशां से नूर लाई की किरणें फूटती। रात को घर में रोशनी के बगैर दाखिल होते तो सारा घर रोशनी से जगमगा उठता। आप अंधेरे में कुरान पाक पढ़ते तो हरूफ और इराब समेत हर चीज़ नज़र आती। तज़किरतुल आशिकीन और सीरुल अख्ताब को सब लिखा है, ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती अहमद बादशाह फराना के बेटे थे, जो चिश्त के शरफा और सादात हुसैनी से ताल्लुक़ रखते थे। आपका बाद सिलसिला चंद निस्बतों से वास्तों से हज़रत हसन मुसन्ना से मिलता है। अबू अहमद बिन सुल्तान फराना, सैयद इब्राहिम बिन सैयद याहिया बिन सैयद बिन हसन बिन अबू अल-मुआली बिन सैयद नसीरुद्दीन बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद इमाम हसन मसना बिन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन इमाम हसन बिन अली अली अल-मुतअस्सिदुल्लाह गालिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजह। सुल्तान फरहाना की एक बहन थी और जो वलिया थी, अफिया थी, साले खातून थी। हज़रत अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह अक्सर उनके घर जाते। एक दिन आपने फरमाया कि अल्लाह ताला आपके भाई को एक बेटा देगा, उसके खाने का आपने ख्याल रखना है, उसकी परवरिश बेहतरीन अंदाज में करनी है, कोई मशकूक खाना आपके पेट में न जाना चाहिए। जब उसकी पता चला कि उसकी भाभी जो है हामला है तो वो ख़ुद निगरानी करने लगी। माह रमज़ान 260 को ये बच्चा खलीफा मुअत्तसिम बिल्लाह के दौर हुकूमत में पैदा हुआ। जब आपकी उम्र 7 साल हुई तो अबू इसहाक़ की मजलिस में हाज़िर होने लगे। रूहानी और दीनी ज़ाहरी और बातनी तालीम हासिल की। हज़रत ख्वाजा से मुस्तफ़ीज़ होते रहे। 16 साल की उम्र में ज़हरी उलूम से फारिग हुए तो हुज़ूर ने बैत फरमाया और मुजाहिदा और रियाज़त करने लगे। 7 दिन के बाद आप खाना खाते, वज़ू करते और 3 लोगों से ज़्यादा न खाते। 40 दिनों बाद हाजत के लिए बहर जाते। एक दिन ख्वाजा अबू अहमद चिश्ती अब्दाल अपने वालिद के साथ शिकार के लिए गए। इत्तफ़ाक़न वो उनसे गायब हो गए, जुदा हो गए, पहाड़ों में गुम हो गए। आपने देखा कि रिजालुल गैब के 40 लोग और उनके दरमियान अबू इसहाक़ मौजूद हैं। आपने अपने सारा ज़रा और शिकार का सामान उतारा और अबू इसहाक़ के घोड़े को पकड़ कर आप साथ जाते। बहुत तलाश के बाद जब पता चला कि आप ख्वाजा के पास हैं, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि वो आपको लेकर जाएं, लेकिन आपने जाने से इनकार कर दिया। 8 साल तक मेहनत और रियाज़त की और आपको खल्क़ खिलाफत मिला। शामी आपने 30 साल तक कभी बिस्तर पर आराम नहीं फरमाया। अगर हज़रत ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती की नज़र किसी पर पड़ जाती तो वो साहिब करामत बुज़ुर्ग बन जाता। अगर किसी मरीज़ पर नज़र पड़ जाती तो वो सेब जाज होता। जब आप समा सुनते तो जबी से रोशनी की लाइटें निकलती। अबू अब्दाल की बेशुमार करामतें हैं, लेकिन जब आपकी शोहरत ज़्यादा हो गई तो उलमा ने उलमा असर ने आपसे हसद करना शुरू कर दिया। और आपके मामू नसीर जो हाकिम आदिल भी थे, आपके हकीके मामू थे, उनसे शिकायत की कि ये महफ़िल मजलिस समा में की बहुत सारी बुराइयाँ। तमाम मुल्क के उलमा को बुलाया गया, आपको भी बुलाया गया। उन्होंने तहैया किया था कि आपके सामने कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी आपका एहतराम नहीं करेगा। लेकिन जब आप खिरका खिलाफत पहन कर घोड़े पर सवार कर आए तो तमाम के तमाम खड़े हो गए और उन्होंने आपको हाथों हाथ लिया और आपको मसलन पर बिठाया। तमाम लोगों ने महफिल समा की बुराइयां बयान की, कबाहतें बयान की। जब सारे अपना मुद्दा बयान कर चुके
تو آپ نے اپنے غلام جو کہ خادم محمد بندہ اسے کہا کہ آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں۔ وہ ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف علم شریف اور کل شریف کے سوا کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، تو یہ کیا جواب دے گا؟ تو آپ نے جب خادم محمد بندہ جب آپ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سارے کے سارے یہ ہیچ نظر آئے، جیسے یہ کو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کی مدد سے محفل سما کو اور سابقہ بزرگان دین کے طریقہ کو بیان کیا، تو تمام علماء دنگ رہ گئے اور شرمندگی سے اپنوں کو سروں کو جھکا لیا۔ حضرت خواجہ ابو عبدال چشتی کے والد کا ایک شراب خانہ تھا۔ ایک دن بچپن کے اندر آپ شراب خانہ میں چلے گئے، وہاں پر پرانی سے پرانی شرابیں موجود تھیں۔ آپ نے کیا کیا کہ شرابوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ والد کو نے جب اوپر سے چھت سے دیکھا تو ایک پتھر مارا، جو پتھر آپ کی طرف آیا ضرور لیکن جا کر ہوا کے اندر معلق ہو گیا۔ یہ بات جب دیکھی تو آپ کے والد نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور اللہ کی طرف راغب ہو گئے۔ حضرت خواجہ ابو عبدال چشتی ایک مرتبہ ایک ایسی ملک میں جہاں پہنچے جہاں پر کوئی بھی مسلمان، ہر طرف کافر ہی کافر تھے اور کوئی بھی وہاں پر مسلمان نہیں تھا۔ جو بھی وہاں پر کوئی مسلمان آتا تو وہ اسے مار دیتے یا آگ میں جلا دیتے۔ ایسا جب آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی مسلمان آ گیا ہے، حضرت خواجہ ابو عبدال چشتی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے لکڑیاں اکٹھا شروع کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر وہ کیا ہے لکڑیاں اکٹھی کر لی اور آگ جلا دی۔ اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ اب اس کو آگ کے اندر ڈالے کون؟ آپ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو۔ آپ نے مسلح اٹھایا اور آگ کے اندر خود ہی چلے گئے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ نے آگ کے اوپر مسلح بچھایا، جہاں نماز بچھائی، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس کرامت کو دیکھ کر وہ تمام کے تمام کافر وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ ملک جو کفر آباد تھا اب وہ اسلام آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب بندہ 355 میں یکم ماہ جمادی الثانی کو اس دنیا فانی سے پردہ پوشی فرمائی۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کے تابع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، غلاموں اور غلاموں کے غلاموں کی غلامی نصیب فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہوں تو آپ یوٹیوب پر جا کر حاجی محمد یونس سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کوئی بیماری، جادو جناز یا کوئی مسائل پیش ہیں تو آپ واٹس ایپ نمبر 0306 63 51 641 پر رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔